Hi خلکو السلام علیکم د یو نیو ریسیپی سره انګلیش ان پښتو مکس زه به نن دم پخت پخوم دم پخت پښتنو زما خیال دی د ټولو خلکو ډېر ښه ډش دی خو د پښتنو ډېر زیات مشهور ډش دی اوس ماته دا پته نه ده چې په کوم علاقو کې مشهور دی خو د پښتنو په خوشحالۍ کې او په غم کې په دواړو کې دم پخت ضرور پخیږي او موږ خلک ډېر شوق سره خورو So زه دم پخت پخوم ویت سمیه به انګلیش کې ترانسلیشن کوي سو چې څوک په پښتو نه پوهیږي هغه به په انګلیش کې ورسره ترانسلیشن کوي زه به ټرای کوم چې زه لږ لږ اردو پکې یوز کړم سو زما اردو فالوورز به پې پوهیږي سو سمیه say the same thing My eye is Her eye is burning. I don't know what happened. Yeah, it's swollen. okay. So she's gonna make the traditional dish. Yeah. Pushtun traditional dish. I will speak in Pashto and she translate exactly the same in English because it's really hard for me to write subtitle when I upload the video. Yeah. So stay with me and watch. Any dish ke pakhole shi kho ze katwe ke pakhom. You could make katwe in any dish. She's making the bukht in any dish. You can make it in any dish, but she's making it in this. What is it called? Katwe. What is it called in English? It's like A bowl. a mud. Mangi? A mud dish or something. Mud dish, God knows. Yeah. Okay. A clay oven dish or something. Yeah, clay one. Yeah. This is fat. Fat This is is fat, very yeah. important. Tasu la the lam chewatawi lam fat melo shudir bakhi. So lam mean like I don't know that little pouch behind the lamb. Yeah. That's really good. The little fat, bump. but find that in UK. Yeah. So my normal fat use kari the lamb fat they say it. So this is the fat. The what fat? It's just a lamb Just a fat, lamb but fat. if you use that little pouch. Yeah. But if you have the little pouch that's behind the lamb, Yeah. it's like On the back. on the back of the. We bun. don't know the name. If you can't find that, we should just use normal lamb fat. Okay. Fat of lamb. This is 2 kg lamb leg. زه ورکوټي پیس خوښوم زما بچي ورکوټي پیس خوښوي او زما کټویم بړه ده خو که تاسو غواړئ نو غټ غټ پیسونه هم دم پخت کې اسې بیسیکلی غټ غټ پیسونه You could use little pieces, small pieces of. we using small pieces but usually for dam pokht you for the need a bukht, big You need big. Champuna. champuna da dre टमाटर में da se गट गट स्लाइस ना कट करी दी टमाटर साइज दोनों Cut 3 sliced tomatoes, big pieces. yeah अदरक में 2 इंच अदरक da से पीस करी दी garlic two ginger pieces, julienne, cut in julienne. garlic 2 clove 2 cloves of garlic, obviously you just said it. 4 chilies cut in the middle. Yeah, much okay. 1 big onion cut that kind of slices. 1 big lemon. Yo nimbu cut ka. 3 big size potato. Red potato is good but it's optional. Surkha dekho. Chili flakes the yo chamach, 6 chamach. Black pepper 1 chamach. Turmeric. Malga swad anusar. Salt. 1 teaspoon each. Ura yo peda. One. And 1 cup. Is it atta, isn't it? Yeah, atta Flour. And 1 cup water. 1 cup water. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So now
put it right under the cutaway. I'm gonna place my fat. This is not my fat, okay? It's a lamb fat. This shit is right. Yeah. No, Toto. How? Agora cai, Delta. Well, you know, fat always butcher in UK. They can give you free of charge if you ask your local butcher, because they actually put that in a bin. So ask them to keep fat for me, and they will keep it for you when you're making dampocht. Yeah. My fat is all placed. My 2 kg lamb. I try to put it like that. Just evenly, innit? Evenly, yeah. So just like a spread it. No, like close to each other, but it's just basically spread it, and make sure that for the rest of the ingredients, some space left. Chinor alag shandize patishi zamunga no ingredients the param come chiba munga pahu kata fagare no yo kilo pahulishe yo kilo dam pal koran dazi to gore ho zama tul mashuman weekend de razi ba nama 2 kg wagasto. You can look at your household how much you need. You could have 1 kg but she used 2 that's kg. my 3 tomatoes. Just let's join away the yoshis. All my 3 tomatoes will go on top of that. Try to har good the tomato larshi yoze ki kina de. Sumaya, English please. Try to put the tomato evenly in the pot, okay? Thank you very much. It's gonna be a problem. Otherwise it won't cook nicely. Thank you. Come again. Chili, again try to put it evenly. Try to put the chili evenly. Chi har zeta chili or rasigi. Zaka chida flavor bia yoze ki bai or balze ki bani. Because the flavor will be in one place and not in the other. Yeah, same garlicum. Even garlic, evenly spread it around the pot. Ginger. Bia war pase ginger, adrak spread ke. Oh, the day tool na pas onion. Onion. Spread onion. Gat piece das spread ke pe. Spread onion all over the pot evenly. Then pas yo lemon khuch kha nachuri ke. Squeeze 1 lemon. Squeeze it. Squeeze it. Mama, do the gypsy thing. So, Mama, do the gypsy thing. Go on. the real life ke dera ziyada funny. Pani poza me maka poza me dera gatarazi. No, chatta ukam. Real life ke dera ziyada funny. No poigam. Avalu elan mako bia pass mako chatta ukam. Dal to. Na zade to elan me maka zaka hamesha recipe pa لکه خپل نایټ ډریس کې جوړم لکه پجاماز کې جوړم ځکه چې زه کور کې بالکل پجامه نه بغیر بل څه کې نه یم نو زه دې ته وایم لاندې مې مه کوه لاندې مې اوقات خراب دي اوقات خراب دي اوس ورته وایم پاس مه کوه چې پاس مې پوزه واو اوکې څه کوه سو یا لیمن به پکې ښه سکویز کړي ټول لیمن پوره لیمن وشو اوس لیمن نه پس aloo. Evenly place the potatoes in the pot. Yeah. Okay. And now Add salt. the salt. And then black pepper. Loads of people do the chili flakes nachi, but sirf black pepper achi. A lot of people don't put the chili flakes But I in. like
They just put the salt and pepper, but we love chili. We love chili. So it's optional if people don't like it. Yeah. Don't put it. Make sure don't put too much water. No deru bapaki machwe da sirf yo cup upuri. Ro pade bande wachwe da bas sirf pade fat ki pakhigi. It's going to be cooking in the fat, the water. Pour it in nicely, slowly. Os da ba dasi ugat shande oda jod ke Make a long, oda make long oda and place place it like this around the pot around the pot. Make So- sure it's reach from one end to the other. to the other end. They're thick, देखो mama. Not thick, not thick. Don't worry. असल के ज़मालास योदे न माद पारा कार लग मुश्किल शी yeah but alhamdulillah stasu lasu nadwadi now tasu the para be easy और देखिए बन कहा and shut it like that. yeah Okay. make sure shut it properly Yeah. چې बिल्कुल देके د غوخه باندې رڼا ونه لګي So there's no light on the the meat. no air go my No, life komasi you said rana. da خو مې اسي د ټوکو نو وي Hatoko na diyo eh. Choko. Shaba jaga gypsy she de kol. Wada shuda na. سو مونږ اورګه چې دا څه پکړې Khudaya kisa ko maka kana. نو کیسه خو به کومه پوره کنه نو ولې؟ دنیا په شان پر رنگ روډ راځم Pare road wala raji kida raja kana. دا رنگ روډ راتل خو نه بیا سټوري ډیره زیاته خو نه Sasha سپیشل pakawal ke pakare. پاکول زماده ته خو دا را سره سوچت قسمه یا Ya Allah da دا به زه په bas. ډیر او نری اور एकदम باندې ودا پخېږي They on کدا very low flame. کویلا باندې کول You could باندې use پخې coal as well. په بار کده سره نغری یا څه خودلته خدا نشته د په دې نوی اور باندې به دا پخو Okay. کټوي مې واغشته Place it on the cooker. The what? The cooker. کوکر باندې مې کې خودله او دا به کم سے کم سلور غنټې پرته یې دلته Wow. په دې نری اور باندې ودا It's پخې a very long time. نه چې کله پخ شي تاسو به موږ زه به موږ چې څنګه ده سمه را ده بار وی چې قصه وکړه نه قصه د څه ده چې Put it on the cooker for 4 hours. yeah Low flame. You just put the flame high. no it's by mistake Yeah. Okay, Mama, say what you want. you just say first for the 4 Yeah, hours do that gypsy thing. I already said it. no you say it properly Put it on the cooker for 4 hours, okay? And don't open it till 4 hours. yeah Okay. and very low flame And very low flame, make please. sure and you can do it on the coal you can cook it on the coal but that will be in your garden and I don't want to freeze to death Chigga bar garden bar freezing cold way Okay, Mama, do the Yeah. gypsy thing. okay last night in real life I'm very very funny Very but YouTube باندې زه ډیر behave کوم Yeah. ډیر ځان مشر کوم خو په real life کې زه ډیر funny یم هر وخت کې خپل ماشومان سره ټوکې دوستانو سره او الحمدلله full of life یم ډیر نه غم نه کوم پښتانه سوي ډېر غم غم نه به د بډې بیر زبیر کوي نه پوه شو دا وایه پرون موږ یو مووی کتلو هغه کې ریل سټوري ده Movie no show. شو دا ریل سټوري ده سټوري سرم ده The act. د اکټ هغه کې اصل کې یو موري هغه لور باندې بس سایکو غونډه کې نه هغه لوري چې هغه د دروغ نه ډیسیبل کړی نه هغه لوري د څه خبرې It's called something, but I forgot it. د لور نوم یې جپسي نو چې سار سمې لزراله ما د جپسي په شان خبرې کوي What again? نو د جپسي یو داړې وي
دا مور ولا دارې لري مور ولا داړې په قصد جوړې کړې وي چې د دې باندې ها لري کړی دی ولا دا مووی وګوره ډېر زیات خلک Movie نه دی، show دی وګوره. شو دا ریل سټوري دا د اکټ Take this نو for your مور ولا دا داړې جوړ مور ولا داړې د دا نه مخلاصه کړو عجیب عجیب کیسې دي دنیا کې please. نو هغه کې هغه جپسي جینې چې دا دونه ښکلې جینې خو مور بدرنګه کړي هغه کې هغه داسې خبرې کوي Mama, I want to be princess. بالکل دغه شان आवाज نه زه چې سهار لاړم Samaya, I want to be princess. نو سمې اوس بار راته د جپسي په خو خاندي ځان مړ کوي اوکې نو کټوي پرته دا څلور غنټې پس په ملاویږي خو سمې پکې نه د سټوکې موکیو نه کړی سب ډېر بورینګ شاني ویډیو جوړ کو خو زه خیر ته څه مطلب خو ویډیو دا کټوي دون خپل ده کنه چې دې سره تاسو یو بیا دوا بیا درې بیا څلور دا ګوته مخوره ځکه چې نه دا ګوته مخوره شي بیا ماما بچکا زه به دې سره کور کې هوم میډ نانم جوړوم یا الله نه دو نمبر سمې اجازه ته کو نه دا نان ریسیپی به ته اپلوډ کما کوي نه کو نو سو اجازه نشته چې بعد مې نه وی نشم سمې سوازي کور ته جوړم مې پس ډیر خفه دي ته راځي خیر نو خو نن به یو بل ریسیپی مس جوړوم ټایګر برډ وته وي هغه پیزا به جوړوم او نو زه هر ورځ دوه ریسیپی جوړوم یو ریسیپی اپلوډ کوم او بل ریسیپی بل ورځ اپلوډ کوم ما ته زما مرګري وایي چې شرم کرو شرم तुम से तो वो गाँव वाले रेसिपी वाले यूट्यूब ब्लॉगर भी अच्छे हैं इतना बन ठन के खड़े होते हैं मेकअप किया होते हैं अंगूठियाँ पहनी होती है और तुम ऐसे ही पजामे में खड़ी हो जाती हो रेसिपी बनाती हो नो जो मरगुरु तरह जमाने ने की जी बंदा दे पकोर के नास्ती मेकअप ही करी ज कसम द डेर वेडिंग्स दे वजह नजम च मेकअप पको मा शो शाबको नजमा खो च कोर तसिंग राशम د دې فقیرانو په شان دا پاجامه مې دا نایټ ډریس مې دا you don't want to look down there قسم دې you don't want to look down there یاره نن به درته وخیم چې زه کور کې څنګه لګم او زه بار څنګه لګم نه سمې شروع کړه dun okay wait what are those that's my slipper स्केच स्लीपर ډېر ګران دي خو زه دا کور کې یوز کوم زما خپل آرام ورکوي زه همیشه داسې غونډه کې لیګینګ کې یم د پاجامه کې یم دا زما ټوپي د پاجامه سلیپینګ والا دا پې دا ستاسو د خاطره پې دا سویټر واچوم په نیدام ناچوم او سکارف تاسو دپاره واچوم ځکه چې کور کې زه سکارف ناچوم ځکه دا محرم ني نو زه دې حالت کې یم نه میک اپ حالات دې خراب دي او نه د نورو یوټیوب ریسیپي بلاګر په شان یا یوټیوب بلاګر په شان دا دونه ټش پش رانه کیږي د زړه زور مې نشته I cannot translate that okay Can you try please? no I can't Please Sumaya, try. this is the way she looked okay she looks like this all the time she hasn't got So time I explained that my friend says that all these YouTube bloggers, even they are from villages, very backward area, they really look pretty, put makeup on, nice clothes on, jewelry on, and make vlog. And you silly woman, you just come with your pajamas, stand up with no makeup. Even sometimes my scarf is dirty and make your video. And I say, I can't be bothered. I can't be bothered That's the way I am in my house. I only put makeup on when I go out for wedding parties or something like that. Otherwise, to be honest with you, I really don't like put too much makeup on all the day. And recipe I'm making every other day. So what you think? I'm gonna put makeup on? It's a waste of makeup. a waste of makeup I like my little Ella. What's she doing? what's this So whenever I make recipe, my little Ella sit like that with me. Ella, come on, say a nasheed. Mola Solli, come on. Ella, don't do that. أنا شرميجي وين شرميجي No, but خدها this is a nasheed where ما شرميجة بتشير ما شرميجة Which one? Mola Solli. The Al-Muqaddam or whatever, his one. شابك أنا بسم الله. بسم الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء الله يا نبي سلام عليك يا رسول
MashaAllah, good girl, Layla, good girl. और मेरा दम पुख्त तैयार है. Look at that. My dam pukht is ready. Raza. Tasi tateshe. Smell him deer khukule de, deer mazdar de. Tasu lashe. Tasum try, okay, inshallah. And see you next time. Please comment, subscribe. Please subscribe, comments and like. Like. Please like, comment and subscribe and share the video. So my dam pukht is ready, and guys, you make your one now, and please let me know if you like this recipe. Amazing.